पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे नायक भाग्य विधाता পর থেকে আমাদের দেশ পরাধীনতায় আবদ্ধ হয়ে, কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোই তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে উন্মুক্ত করার জন্য হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। শান্তি ভুলে ভারত মাতার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলেরা হাতে তুলে নিল অস্ত্র। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है भारत की शान। जय जय जननी भारत भूमि।